السلام عليكم. j'espère vous allez bien. اليوم إن شاء الله نكملو في سلسلة دروس التوا ميكروبيولوجي موديل سيستيماتيك دي بروكاريوت. كنا حابسين عند لي كوكي، دونك باقينا 5 تاع لي بكتيريا نكملوهم إن شاء الله في هذا الفيديو. لي كوكي سوا تكون aérobie سوا تكون anaérobie. Aérobie se présente en coquille associée par paire, diplocoque ou difforme où se trouve le toxique I. cucurbacille. Donc la forme تاعها soit cucurbacille soit diplocoque. عندنا exemple Neisseria bactérie immobile chimiolithotrophe et oxydase plus. Existe deux espèces chez l'homme, donc عندنا Neisseria meningitide et Neisseria gonorrhée. Neisseria meningitide agent de méningite c'est prospérale. Neisseria gonorrhée la maladie vient rien gonorrhée. Donc يعطيك une question يقول لك la maladie vient rien gonorrhée وين هالبكتيري مسؤولة عليه، غادي تقول له نيسيريا gonorrhée وصل. ولا يعطيك العكس provoque des infections de voies urogénitales de l'homme et la femme Moraxella acinetobacter. donc اللي درنا l'infection تاع la voie عند l'homme وعند la femme اللي هي البكتيريا Moraxella acinetobacter. donc anaérobie comme petit taillis toxique associé par paire se forme en chaînette. عندنا l'exemple violella ما تخلطوش بيناتهم. دوك يعطيك une question يقول لك كوكي اي انايروبي، يقول لك اعطيني exemple غادي تقول له violella. les bactéries chimiolithotrophes toxiques bacilles droites mobiles ou immobiles. les bactéries chimiolithotrophes عندنا deux types. عندنا les bactéries nitrifiantes وعندنا les bactéries sulfo-oxydantes. les bactéries nitrifiantes ont divisé en deux: Nitrosomonas et Nitrospora, Nitrobacter et Nitrococcus. les bactéries nitrifiantes قلنا l'azote غادي يولينا ammonicie nitrate nitrate. علاش pour l'énergie bactérie aérobie تكون aérobie. Nitrosomonas et Nitrospora تكون bâtonnet spirale. donc 2NH 3 plus 3O2 يولي 2NO2 moins plus 2H plus ZH. Nitrobacter et Nitrococcus 2NO2 moins شريدة يزيدولها O2 تولي 2NO3 moins. les bactéries sulfo-oxydantes سيبوها في les aigus résistance à la salinité مقاومة للجاذبية non multiplié car pH inférieur 5 séparé à pH égal à 0. certaines espèces provoquent la maladie de la pierre مرض الحصى. oxyde de soit le soufre hydrogène ou le soufre alimentaire et trisulfate exemple nitrobacille. Vérificatrice et chlamydia نبداو vérificatrice ils sont gram négatifs mais ne colorant pas un bon résultat. donc هذه ما دناش la coloration de gram، دنا une autre coloration. un mobile bâtonnet cocoïde، هذه cocoïde اللي غلطة. donc elle تاعها égale 1 micromètre diamètre 0,3 micromètre. paroi cellulaire عندها paroi cellulaire. utiliser la coloration de GMSA ou macuVolo. donc caractéristiques chimiques semblables à certaines bactéries gram négatifs. donc عندها خصائص الكيميائية تشبه بعض البكتيريا اللي عندهم gram négatif. عندنا exemple Rickettsia gonorrhoeae fièvre bâtonnet méditerranée, Rickettsia rickei et Rickettsia orientale هذه malade. chlamydia parasite intracellulaire نسيبوها الداخل intracellulaire diamètre تاعها 0,2 à 1,5 micromètre. injection coquillaire de la cornée trachement chez l'homme. conjonctive et les maladies vénériales. donc chlamydia مفيهاش بزاف. تكون parasite intracellulaire عند l'homme diamètre تاعها 0,2 à 1,5 micromètre. induction coquillaire de la cornée donc trachement chez l'homme. درنا la maladie vénériale
لي بكتيريا photosynthetique هذا شوية تشبه السيانوبكتيري باسكو دير لا photosynthèse. Il existe 10 espèces sporolées mobiles ou immobiles, la plupart anaérobies strictes. Elles possèdent une pigmochlorophylle. On a 3 groupes. عندنا les bactéries فيها 3 groupes. فيها bactéries vertes, فيها bactéries propres sulfureuses ou bactéries propres non sulfureuses. Bactéries vertes, ce sont anaérobies strictes, photolithotrophes. Elles oxydent le sulfure hydrogène ou hydrogène moléculaire ou utilisant le CO2 comme une source de carbone. Elle peut oxyder les composés organiques simples, leur pigment chlorophyllien C. chlorophylle C و D. عندها تاني عندها chlorophylle وعندها chlorophylle C و D. عندنا exemple chlorobion. La bactérie propre sulfureuse anaérobie stricte oxydée H2S en soufre alimentaire et que va se déposer le S dans leur cytoplasme. عندها البيغمون A وعندها الروج. exemple chromotium. donc ما تخلطوش. في الفيغ عندها كلوروفيل وعندها كلوروفيل سي و دي. دونك في البكتيريا بروب سولفيرو عندها البيغمون الأ وعندها الروج. وعندنا exemple chromotium. bactéries propres non sulfurants. Elles sont anaérobies ou aérobies facultatives. Elles sont capables d'oxyde H2S. H2SS. Les donneurs sont des substances organiques simples. Elles possèdent 2 pigments bactériophiles. عندها ال A و ال B. عندنا exemple rhodopyrulium. donc في البكتيري فيغ غادي تكون anaérobies strict وعندها عندها لو بيغمون كلوروفيليان اللي هو كلوروفيل سي و دي. exemple عندنا كلوروبيوم. لي بكتيري بروب سولفيروز يعني anaérobies strict عندها البيغمون A والروج. exemple chromotium. بكتيري بروب non sulfurant تكون anaérobie ou aérobie facultative. عندها البيغمون عندها بكتيروفيل عندها دو بيغمون بكتيريولوفيل ال A و ال B. exemple rhodopyrulium. Les cyanobactéries cyanophytes photoautotrophes aérobies pigmochlorophyllien A et B dans les thylakoïdes plus autres pigments phycobilés. Dans la photosynthèse regroupée en colonies. La plupart des cyanobactéries sont filaments. exemple non-stock anabiennes. Certaines cyanobactéries, le filament enterré dans gaine nucléagigeuse. exemple Rudulasia mobile par glissant. par بكتيريا زرقاء هي خيوط محاذاة برمل دموي. دونك في السيانوبكتيري ما كثرتلكمش باسكو غادي نقراوها في الموديل الميكولوجي. possède des vacuoles gazeuses chez les espèces aquatiques qui vivent à l'état libre. exemple Anabina. donc هادو هما الكو تاع لي زونتيروباكتير كملناهم. بقاونا لي زاركيوباكتيري. دونك اي حاجه ما فهمتوهاش حطوها لي في لي كومونتير. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. وإذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وبالتوفيق للجميع.